আবারও ত্রিপুরা এডিসি এলাকা খুমলুঙ্গে বোমা বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা। ত্রিপুরার শাসক দল বিজেপি এবং জোট শরিক তিপ্রামথা দলের কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্বে অশান্ত হয়ে রয়েছে ত্রিপুরা এডিসি এলাকা খুমলুং। গভীর রাতে দুখিয়া কোবরা এডিসি এলাকার একটি দোকানের সামনে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতিকারীরা বোমা ফাটায়। বৃহস্পতিবার ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান তিপ্রামথা দলের নেতা নেত্রীরা। এই ঘটনার পর রাধাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। বোমাবাজির এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুখিয়া কোবরা এডিসি এলাকার সকল জনজাতি মানুষজনদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এডিসি নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা না হতে বিজেপি এবং জোট শরিক তিপ্রামথা দলের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় চাপা রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছে। ত্রিপুরা থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। মোবাইল ডিউটি তো আসা যাও গাই বেথাঙ্গো ইয়াকবাই কমিং খাयो গাঙ্কাই আ জাগাও বাহাইকাই চিনি পার্টি অফিস বা সকজাগি মাখা আর যদি মোবাইল ডিউটি টং টং গাঙ্কাই বাহাইকে আর ফাই বুমরিনানি সাহস মাখা বরং সাব সাহস রি বরং সাব পাওয়ার রি বরং সাব সিলাই দিবর সালকা থাং তুই সিলাই ককনানি লক খাইনাই সিলাই ককনানি মারক সিকরি মারক বরং সাব পাওয়ারি দা বাই যে খুঞ্জু দ্রুক টানানি আব বরং সাব পাওয়ারি বিজেপি नि जे कर्मी जे नेता रक न आपनो जों मावान सुकनाय सारा एलाकानि बर रक टंकसं बर रक जदि बुसाय फायखांखा अब बिलाखि बेजवा अंनाय पाब्लिकनि शक्ति जनगणनि शक्ति बेलाखि शक्ति नि पुलिस प्रशासन फानो उंथन नि गवर्नमेंट फानो उंथन जनगणनि शक्ति बे कुनु दिन पाया हायसि टंकसं लोकरना माके ताबु जे होय हार नखाय जमानि कमान दिलतम सनम टंकसं बररंग अब हैरानि खायमानि मूल लक्ष्य उद्देश्यखा बुसकांनि एडिसि इलेक्शन बरक अब खुमुलुं दखल खायनानि गांगा बा खुमुलुंगन किता लारारि नायगोना हिनि नायमा हायनो अब हायनो नुकजागै टंका आं सानानि मुसुंगो नंनि मुतुइ तमंबाय पाब्लिक रक नरंग खरक चापन भोट दिगलाक नरक जे बोमा हाइकै नरक त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा अरब बीजेपी गवर्नमेंट आसुखा अब नरक काहामकै साइमानो नरक अरब गवर्नमेंट आसुक दामां खामो आसुक दामाय अब नरक काहामकै साइमानो नंग राजनैतिक नि फाउंडेशन नरक काहामकै साइमानो नंनि बीजेपी नि बरक बुसुक टं अब बरक गनि नायमानो ओ खुमुलुंगो तो गनि सिमानो हाइजे गनि सिमानो बरक बुसुक बुटमान अब बनायमानो मान्दाय एलाका बरक बुसुक बुटमान अरब ताकारजला बरक बुसुक बुटमान और जन्मजय पेकजला जन्मजय नगर बुसुक बुटमान अब साइमानो और गनि सिनायमान हाइसे बीजेपी बुसुक टं नंग जेसेपानो और सिक्री चक्र खायदि टं कसं बरकनो सिक्री चक्र खायनाय कोनो दिन फान बुट आदाय खाय मांगलाक नरक और गान सनामलायोता खुमुलुं दखल खायनाय हिने नर देसब गान देसा दि नाटक खायदि ड्रामा खायदि नर कोनो दिन फान और बुट नर आगामी दिन नर बुट मांगलाक तेब कमिनाय हाइसे बिहार नि टारगेट खायै बिहार नि नासिकिनाय अ त्रिपुरा राज्य टारगेट खायनायनि बुसकांगो नर एडिसि इलेक्शन बिहार नि नासिकि टारगेट खायनायनि बिहार नि बरगिया त्रिपुरा राज्य आंचलिक दल तागबो कराक तंगो बुबाग्रा अबनो फुरुंगो बरकना हामजागनानि रोंदि सुबानानि फुरुंगो बरकनि नक न सबायनानि या तख्रुबनानि या बुख्रुबनानि या सकनानि या बुबाग्रा फुरुंगो बिनि नक तांगिरिदि बनो सुबायरिदि तीन किसी गांके नुखुं खलायरिदि हिनेनाय पाल चिनि TWF उंथं तिप्रामथा उंथं इयत उंथं TISF उंथं जतनो सुबाय तंगो जारा साख हामिया बिथि बिराय भय पाइमिया जत्तो जागानो बुबाग्रान दागि मुंबाय अम हायके सुबाय तंगो बुबाग्रा जे फाइप्रुन सिमिया आगिनि राजनैतिक लिया ताबो हामजांनानै रों फायका दाद बाय जात दफा बाय दफा हामजांनाय जरा सफायमा जागाव अ जागाव एब्रुमना नायफानो टंकसं बरंनो कुनु दिन एब्रुमरि मांगला